Socheng Dhenta BCMLP School Lothan Bang Baliram Gupta Osmar Tompan Lothan Tedetsi School Ahem Joy TV Pinchongde Lakha के ट्रॉक्सी सोचेंग धेंता कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो पार्कु पहाड़ पेन किलोमीटर कैप सोसे बीसी इमते रंगारोंग एलपी स्कूल लोथान बांग बलिराम गुप्ता लोकेथाना मेथांगा साइ चेक्लेम क्लेडेट सी स्कूल हेम ओसोमार की जुएदिम पिंचोंग डेटा सोनसी फिरांके तुमके लांगदाम चारी माटे काहुमरी दाम हो ठेक दाम लोंगलो पिनपोर दामे कारबियांगलोंग कांगलोंग अत्तोकानो ओंगदोंग दिमके लोथान बांग अतुम अमेथांगा साइ चेक्लेम क्ले पिन पेन बाइनोंग चोदेंग चोचो तुम सिके ओंगलो तांगते कारबिया खे तुमके साइ का छुटी की चोट की दुक के लाक अफाई सिके ओंगला के मेसेना स्कूल कच्चा तोय दुनचे फान अवर साइ के कम का दूरी के दको का जॉइनेसी सरकार स्कूल लोंग सी ओसमार दो फान लोपा चाली दुनलो आपे अपो ओसमार टम्पान स्कूल के तोय दुन के इसी हिखा बिदा ज्ञान के लोंग जेफा सेता में थान बांग तुम अमे थांगा साइ चेक्लेम क्ले पिन पेन बाइनोंग चोदेंग चोचत पुलोते लाके इनुत आजोंग बहु लोपुले पुदाम देत सेता में हिंगनुने अदाक फेरांके तुम अबि तुम पेन काहुमरी दाम पेन लोकाचार लिया क्लिम सोमार तो फान कारजुपन पेन लामथे के लोंग पनाटेंग पुलोते Arnibang setame school attendance and chot lapen Lothan bang Baliram Gupta puabang kun kelem lokpen lapusi apor padam chot Osomar atum nonanta amena amenka chetok thek chikalite ABC 1 2 3 amekanta tok thek thelang lapen por hi thek thela lapuson sai ka cheklem tedet amoni da phan aningkan bainong pachodeng chotara bang pu pha Karbiang long autonomous council atum pen langding poma BJP सरकार abatai सरकार नाचरी बोंगांग बोमपेन रादा तो फान के चाकपना लामथे good education quality education के मेसना थान बांग तो फान appointment ipen quality education pipon popusi kupon bomlo tangte pinila puson osomar to फान लोथान थे बाइनों पाचोदेंग चटपुलोते quality education posi kupuma लाके कार्बियांग autonomous council pen kilangpon pangkrivi lapen socheng dhenta constituency evale dorsing rohang lapen education in church em richard of visitame lapuson asai kacheklem kadera bang phi athan bang tuma phan kang sai nang jeke nang sot pusi cherok tok ada tumpen phan pachini po aholo sini nilito dak bcm emi skulong lp skulong kebang bangke lahai soma posone charlie lapen ke properly hikhalong nelong lene laso pitak sinang ki humri lo lapen wang pen theglong lo somar to bangke nota abcd karju ta abcd ya khoran ta chini ne amen ke che tok thegi bangke akhialam lo amenang school amen ta chichini ne headmaster amen ta chichini ne langdam pulote la buhi ka ko buhi mokhata theglong le pin lang non anta jo lasi osoma lapu pulote kaching thoria sai pu bangke ave pin lang theglong le pin lang athema government ke school fund mokha ke nota dak thek bonong lo minahan hormu hitame school long government pen kipinang an bang ke pilab lo sitame osoma tom phan ke than nang bang ke ladak than thepin son non teacher sitame do dak gupta sa sitame la ke than nai po bang ke nitum thek mane ke than the son si thek dam long lo la si lahai soma tom amen ta chetok thek the abcd da pori dekhe akhor amek nang one pusitame kolone chichini ne pin ansi dolang nonta ak minang a class ta chichini ne la puson pulote ka la si itum mane rangme me alam lo nang lahin man pilo popon pola council fan pede ka chuni council fan ka chuning di bangke la hando non dak bcm long mesen a teacher son nang toy nang ko la pen ke osoma kan phan ke thana bang permission nang ko commission dia phang mo somar hin lo future lo karbiang long a future lo lahai somar hin lo lakchi la tum phan ke permission ni bang ke teacher bang mission nang ko la pen ke dak osoma tum sitame dak wrong smc tum sitame la dak cherabdun si osoma tum phan ke toy dun bang ta cherabdun ko la hai lo pilo panang men ko nang men pilo ko Ingri serang kon kelas ko class 3 nang men tingri spelling bu thata thek ma abc thek ma thek na nang men ko ha bocherang pi kon class lo class 3 abc thek ma thek ma 1 2 3 ke to 1 2 3 pura to thek ma 1 2 3 4 5 6 7 8 thek thang ra ma nang men ko
Sekolah men pila kon. Namen pila ko? Hah? Kanto. Di konto. Mana kelas lo? Kelas lo tuh sini. Namen pila ko? Raiko. Kon kelas lo? Sini nih. Kelas 1. Nang eko? Kang theater ya. Mana kelas lo? Kelas 1. Oh. দেখা অবস্থা কি কব কওকচোন মানে কব গ'লেতো আপোনাৰ আপুনি টিচিং কৰা ল'ৰা ছোৱালীটো একোৱেই নোৱাৰে কব গ'লে মানে সমস্যা কি আছে বেছিভাগ সব ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত মোৰ কথা বুজি নাপায় আপোনাৰ কথা বুজি লেংগুৱেজ প্ৰব্লেম আছে সেইটো কাৰণে মই তেওঁলোকৰ কথাটোতো বুজা বৰ দিগদাৰ হয় যিমানটো পাৰো ইমানটো শিকাওঁ আৰু মেইন আছে যে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত নাথাকে বেছিভাগ সেইটো কাৰণে কিয় হৈছে এনেকুৱা কিয় হৈছে আৰু এইটো মই কি ক'ব পাৰিম তাক আপুনি তেখেতৰ অভিভাৱকক অৱগত কৰা নাই নাই কৰিছো কিন্তু তথাপিও যে তেওঁলোকৰ ওচৰত কিবা সমস্যা আছে বা পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম হ'ব সেইটো কাৰণে তেখেতসকলৰ কিবা অসুবিধাটো থাকিব নালাগে আপুনি মানে যে মই বহি চহি লাগে বুলি সদায় কিমানটা আপোনালোকক দিব লাগে সেইটো মই সদায় কথা আপোনাৰ সহযোগী ৰখা নাই সহযোগী ৰখা নাই লোকেল কোনোবা কাৰ্বি এনেকুৱা কোনোবা লোকেল ন দেখা নাই এনে এজেঞ্চি মানুহক তেওঁলোকক কৈছিল এজন মানুহ মানে কিবা এৰেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁলোকে কথা পাতিছে হ'ব পাৰে যে তেওঁলোকে মানে কৈছে যে হ'ব আমি একজন বিচাৰিম মানে এনেকুৱা মানুহ যে তেওঁলোকে ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰে প্ৰায়তো আপুনি আহিবতো নোৱাৰে নাই মই প্ৰায় থাকো কিন্তু কেতিয়াবা আৰু মোৰ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম হ'লে মই লিভ লওঁ এইটো সময়ত মই নাথাকে আপুনি লিভ থকা অৱস্থাত কোন থাকে আপুনি লিভ থকা অৱস্থাতো স্কুল বন্ধ হৈ থাকে মই লিভ থকা অৱস্থাতো স্কুল বন্ধ হৈ যায় এতিয়া আপুনি কি ক'ব বিচাৰে আপুনি দুখটো কাক দিব আপুনি নিজকে দুখ দিব নে আপোনাৰ এছএমচিক আপুনি দুখ দিব নে আপুনি চৰকাৰক দুখ দিব যদি ষ্টুডেণ্টে নোৱাৰে এইটোতো আমাৰ দুখ হয় চাব গ'লে আৰু তাততো মই আৰু কাক মই তেওঁলোকক শিকাবলৈ পৰা নাই এইটোতো মোৰে ফেইলৰ হয় আপুনি কি ক'ব বিচাৰে এতিয়া আৰু কি ক'ম মই আপোনাৰ ভাল নামটো বলিৰাম গুপ্তা ঘৰ আপোনাৰ মোৰ ঘৰ বোকাজান News Desk reports, NE Karbi Anglong News.